抖音。我也来试试。这是橙色的。家人们，今天给你们来个挑战，不闭眼打喷嚏。挑战一下，打喷嚏不闭眼，来感觉了。挑战打喷嚏不闭眼睛，先看一下原视频。挑战开始，感觉要捅到脑子里面去了。打不出来，眼泪先流了。换成纸巾，再试一次。居然闭眼了，我还就不信了。挑战成功，没想到又打了一次。第二次比了，使我松懈了。你敢不敢也来挑？挑战打喷嚏不眨眼。不需要挽留，這世界繽紛，要學會轉身，不再問。不需要挽留，別為我天真，大概這一生不願再。抖音。I don't give a fuck who talk behind my back, cause the bitch knew better than to let me hear. Hands on my knees, shaking ass on my thigh shape. Hands on my knees, shaking ass on my thigh shape. Hands on my knees, shaking ass on my thigh shape. Hands on my knees, hands on my knees, hands on my knees. I just wanna know if I should keep your number. 糟了，还没叫我宝贝，一会儿见。宝贝在干嘛？阿赛妈睡了吗？宝贝在干嘛？为啥没回话？抖音。下课铃，操场等你。抖音。陪00后老板见完客户，老板说给他拍个照发朋友圈。要变异了吗？这喷嚏咋下不来的？舒服了，好尴尬呀！家人们，我不会被灭口吧？抖音。抖音。抖音。你不觉得我打喷嚏很吓人？抖音。